كلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أيها الإخوة الكرام الأحباب، يا أهل لا إله إلا الله، أحييكم وأسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat datang pada kalian semuanya, saudara kami, saudara la ilaha illallah. Maka kami mengucapkan assalamualaikum kepada kalian semua. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الكرام: جددوا إيمانكم. فسألوه: كيف نجدد إيماننا؟ فقال: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, perbarilah iman-iman kalian semua. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya memperbaiki iman-iman kami, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, perbarilah iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. فالإيمان كما هو مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ويتجدد ويخلق، وهو الآن في عقول المسلمين كثير من المسلمين في إيمانه شيء، يعني إيمان روتيني طبيعي، إيمان غير حي، والإيمان المطلوب هو الإيمان الحي. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan dalam ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman manusia ini adalah iman yang kadang bertambah dan kadang berkurang, kadang anyar, kadang rusak. Dan sekarang hadirin yang mulia, dalam kerang manusia ini masih banyak permasalahan-permasalahan dalam hatinya. Bahkan masih mempunyai iman yang tidak hidup dalam hatinya. كيف تحصل على هذا الإيمان الحي؟ الطريق للحصول على كمال الإيمان وعلى الإيمان الذي يتمثل في علاقة مع الله تعالى هو أولا أن تصطلح مع ربك. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana biar iman kita hidup? Caranya bagaimana? Maka pertama kali Allah Subhanahu wa taala perlu kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أن تصطلح مع ربك وأن تعرفه أولا وأن تتعرف عليه. Pertama kali kita mulia membuat hubungan kepada Allah dan belajar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن تعرف كيف هو يحبك. Dan juga bagaimana kita usaha mengetahui supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada kalian semua. وكيف يسعى إليك. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perjalanan pada diri kita. قال فيما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. Yang mana telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepada dirinya dengan sehasta. ما
أكرم هذا الرب الذي يسعى إليك أنت. Alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala yang begitu dekat dengan diri kita. وأنت العبد الضعيف العاجز الفقير اللا شيء. Sedangkan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang fakir, yang tidak punya apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala mau mendekat dengan diri kita. وهو يقول لك من أتاني يمشي أتيته هرولة. Barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, saya akan mendekatinya dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك. Wahai Ibnu Adam, berdirilah dan berjalanlah kepadaku. إذن علينا أن نخطو خطوة نحو ربنا. Maka kita ini adalah berjalan melangkah demi langkah menuju Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. أن نتعرف عليه. Supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. أن نعرف أنه يحبنا. Kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. ويرحم بنا. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada diri kita. أكثر من رحمة أمهاتنا بنا. Banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada diri kita. فلقد قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بعباده من المرأة بولدها. Sungguh Rasulullah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang wanita kepada anaknya. وهذا كان في غزوة أحد لما رأى امرأة تبحث عن ولدها بين الأشياء بين الجثث حتى إذا رأت المرأة طفلها أخذ هذا الطفل واحتضنته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطارحة هذه ولدها في النار أستدخل هذه المرأة طفلها في النار فقالوا لا. قال له سيدنا عمر رضي الله عنه لا لن تدخلها في النار وهي تعلم ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بوليدها. Ya Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud ada seorang wanita mencari anaknya, dicari ketemu. Ketika ketemu langsung dia rangkul hadirin yang mulia karena sudah lama tak bertemu dengan anaknya. Dirangkul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah wanita mau kalau anaknya ini adalah dimasukkan dalam api? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, tentu tidak akan mau ya Rasulullah. Mereka sangat sayang kepadanya Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya wanita ini kepada anaknya. فالله تعالى هو صاحبك كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر أنت صاحب أنت الخليفة في الأهل والصاحب في الطريق أو في السفر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menjadi teman diri kita. Sebagaimana ketika kita safar doa, Allahumma anta fis safar wa khalifatu fil ahli, ya Allah, engkaulah teman kami dalam perjalanan ya Allah dan ganti kami dalam keluarga kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai teman diri kita. Lau tarakaka an-nasu jami'uhum lau tarakuka lan yatrukaka Allah taala. Walaupun manusia semuanya meninggalkan kalian semua, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kalian. Fan-nasu ahabbuka li anfusihim wallahu ta'ala ahabbaka li nafsika ant. Manusia hanya mencintai dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai pada kalian. Falaqad qala wa huwa yuzhiru lana jamal rahmatihi wa husna fadlihi wa annahu huwal muhsinul mutafaddilu alaina. Faqal walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, masya Allah, telah memuliakan kami, telah memberi anugerah pada kami. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, kami Allah telah memuliakan anak keturunan bani Adam.
وليس ذلك فقط بل سخر لك كل ما في هذه السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua perkara yang ada di dunia ini yang mulia, di langit dan di bumi, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sehingga menjadikan Allah menyempurnakan nikmat kita semuanya zahir dan batin. Bal waja'ala fika ruhahu ruhan nasabahu ila nafsihi ila dhatihi al-muqaddasah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang-orang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farruhu alladhi aw allati fil insan mukhtalif 'an ar-ruh allati aw al-arwah allati fi al-makhluqat al-ukhra. Roh yang Allah letakkan dalam jasad-jasad manusia ini beda dengan roh yang Allah SWT letakkan di makhluk selain manusia. Qala ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku tiupkan dalam manusia dari rohku. Walamma khalaqal insan amara kulla al-malaikati an yasjudu li hadzal insan sujuda ta'zimin lahu wa tashrifin. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua para malaikat untuk sujud kepada manusia, bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk memuliakan dan mengagungkan kepada manusia. Falladhi rafada hadha sujud huwa iblis. Yang tidak mau sujud hanya iblis. Lakin Allah Subhanahu wa taala iblis ya'rifu Allah wa yu'minu bihi yaqulu rabbi أنذرني إذن فهو يعترف بالله تعالى وبربوبيته لكنه رفض أن يسجد للإنسان فطرده المولى سبحانه وتعالى من رحمته. Sebetulnya iblis adalah orang yang kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, iman kepada Allah, tetapi yang mulia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau perintah Allah untuk sujud pada Bani Adam. Akhirnya iblis meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tarada iblisa min ajlina wa nahnu natba'u iblisa badran min Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah iblis tidak mau bersujud kepada Bani Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini, jangan kita ikut iblis, ikutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikut tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut iblis yang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ayatun kullama qara'naha fi kitabillah nash'uru bil khajal lianna Allah Subhanahu wa taala tarada iblisa min ajlina. لكننا الآن نتبع إبليس ونتبع أوامر إبليس وخطوات الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني لماذا تتبعونه وتتركونني أنا وأنا الذي أبعدته وتركته ولعنته من أجلكم أنتم لأنه لم يسجد لكم لم يعطيكم التبجيل اللائق بكم. Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika baca ayat ini kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini masih mau mengikuti iblis, mengikuti keturunan iblis Allah taala, sedangkan iblis adalah orang-orang yang telah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li sayyidina Daud alaihi salam لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا وحياء مني. Kalaulah manusia Allah Masya Allah tahu kepada aku yang mulia, maka dia tentunya manusia tersebut akan rindu bertemu dengan aku. إذن يا إخوة الإيمان علينا أن نعود إلى الله تعالى. Wahai saudaraku yang beriman, hendaklah kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaina an narji'a ilaihi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An nastaliha ma'ahu. Yaitu kita bagaimana kita beristirahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an nubadilahu hubban bihubb. Dan memberikan ganti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
وشوقا بشوق. Dan kerinduan diganti dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن نعبده حبا ومحبة له. Dan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana cinta kepada Allah dan merasa cinta kepada Allah. لا طمعا في الجنة أو في المصالح الأخرى. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana cinta, jangan hanya tamak dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. فالجنة دار إكرام ودار كرامة. Surga hanyalah rumah kemuliaan, rumah ikram untuk diri kita. لا نعبد الله من أجل دخول الجنة. Jangan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ingin hanya masuk surga. نعبد الله لأنه الله تعالى. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia ada Allah Subhanahu wa taala. وأنه رب يستحق العبادة. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak untuk disembah. ونحن عباده. Sedangkan kami adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. والعبد يجب أن يطيع سيده. Dan hamba wajib mentaati tuannya. إذا رجعنا إليه يوم القيامة فأكرمنا بشيء نشكره على ذلك. Bila kami nanti kembali pada hari kiamat, bagaimana kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada diri kita. حتى بعض الصالحين كان يقول إذا كان الجحيم رداك عني فما ذاك الجحيم سوى نعيم. Bila neraka jahanam adalah menjadikan keridhaan Allah kepada kami, maka itu tidak masalah bagi kami. إذن هذا هو درسنا اليوم. على كل واحد منا أن يبدأ عهدا جديدا في الاصطلاح في التصالح مع الله تعالى. Maka bagaimana kita belajar pada hari ini, bagaimana kita belajar memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yabni 'alaqatan matinatan jayyidatan ma'a rabbih Subhanahu wa taala. Dan usaha bagaimana kita ini betul-betul hadirin Allah, usaha perbaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'isa bi hubbillah taala. Dan hidup dengan kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فالذي يعبد الله بحب يختلف عن الذي يعبد الله بخوف. Orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta ini berbeda dengan orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rasa takut. فالذي يعبد بحب هو لا يشعر بالتعب. Orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah karena kecintaan, maka rasa capek, rasa pegel hilang semuanya. ولا يعجب بعمل. Tidak akan bangga dengan amalannya. Wa yahqiru kullama yaf'aluhu min ajli mahbubihi. Dan merasa dia hina, merasa dia remeh, merasa rendah apa yang dia buat ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia kerjakan karena cinta kepada Allah. Khassatan anna yaum al-qiyamati hunaka man yukrimuhu Allah taala bil jannah bi an-na'im والشراب والأكل وما إلى هنالك وهناك من يكرمه الله تعالى برؤية وجهه الجميل العظيم الكريم. Nanti di surga adalah orang yang ibadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, Allah akan muliakan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, bahkan Allah muliakan yaitu dengan melihat zatnya Allah bila kaifin wala misalin nanti di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka nanti orang-orang yang memang imannya sempurna akan terus ditambah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yuridul jannata alaihi an ya'mala katsiran. Barang siapa yang senang dengan surga, hendaklah dia beramal dengan amalan yang banyak. Lakin alladhi yuridullah ta'ala yajibu alaihi an ya'mala aktsar. Orang yang ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih-lebih lagi banyak amalannya. Qala ahadus salihina في على لسان الحال أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غال لمن يطلبنا جسد مذن وروح في العنا وجفون لا يذوق الوسنا. Ba'du Solihin mengatakan mulia, orang-orang kalau sudah cinta, sudah kangen hati mulia, maka apa yang terjadi kepada dirinya tidak masalah. Kedua air mata tidak masalah. Apapun yang terjadi, kalau sudah cinta hati mulia dan rindu, tidak ada masalah apa yang terjadi kepada dirinya. Lakin hubballah ta'ala la yaktamil illa bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah tidak akan diterima kalau tidak disertai dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina tadkhulu wa ta'taniqu hina ta'taniqu al-islam wa tadkhulu fil islam
تشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذه الشهادة لن تكتمل إلا بقولك Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menerima Islam, masuk Islam, tidak cukup hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah, tidak cukup, harus disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal 'abdu alladhi akramahu Allah taala wa ja'ala wa qarana ismahu bismihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil adhani tasma'u أشهد أن لا إله إلا الله وتسمع أيضا وأشهد أن محمدا رسول الله. Bagi juga dalam azan hadirin yang mulia kita mendengarkan, yaitu bersaksi bahwasanya tiada yang hak disembah selain Allah, dan juga bersaksi tidak ada sesungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu wa taala. وفي الإقامة تسمع أشهد أن لا إله إلا الله وتسمع أيضا وأشهد أن محمدا رسول الله. Begitu juga dalam iqamah kita juga dengar, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. وحتى في الصلاة أثناء الصلاة تقول وأثناء التشهد تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Begitu juga kita dalam tasyahud, membaca tahiyat yang mulia, juga membaca syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. فهو العبد الوحيد الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يصلي عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي. Itulah seorang hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri dan para malaikat membaca selawat kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diperintahkan untuk membaca selawat kepada beliau. Wa huwal 'abdul wahidul ladzi aqsama Allah taala bi 'umrihi wa qala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Begitu juga satu hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan 'alaina an nuhibbahu li'anna Allah yuhibbuhu. Maka bagaimana kita harus mencintai betul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sangat mencintai kepada baginda Nabi Muhammad. ولأننا لا نستطيع أن نحصل على الإيمان إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami ini tidak akan bisa menghasilkan iman, tidak akan mendapatkan iman kecuali mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak akan sempurna iman salah satu kalian semua sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai kepada kalian daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia semuanya. وأنتم أهل علم يا سادة أيها الأحباب تأملوا هذه الكلمة لا يؤمن بمعنى لا تستطيع أن تحصل على الإيمان إلا أن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Jadi tidak akan sempurna iman di kita, bahkan tidak akan diterima iman dari kita sampai kita mencintai aku, kata Rasulullah, daripada mencintai orang tuamu dan anakmu dan semuanya manusia. لكن علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبنا نحن. Kita ini harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau Nabi Muhammad sangat mencintai pada kami. فلقد قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن لكل نبي دعوة مستجابة لكنه جعل دعوته هذه الذي أكرمه الله تعالى بها إلى يوم القيامة وسيدعو بها يوم القيامة لشفاعة لنجاة أمته. Bagaimana kecintaan sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semua para nabi mempunyai dakwatul mustajabah, mempunyai doa-doa yang mustajabah. Maka semuanya doanya para nabi telah dihabiskan di dunia, tetapi doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mustajabah, yaitu nanti di akhirat untuk mensyafaati umatnya. Fi sahih al-Imam al-Bukhari نجد حديثا طويلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول كل الأنبياء كل واحد منهم إذا جاءه الناس كي يشفع لهم يقول لهم هذا النبي من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى يقول لهم نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله حتى إذا جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا لها. Dalam hadis Bukhari yang banyak hadis yang mulia, nanti pada hari kiamat ketika manusia datang ke Nabi Adam untuk minta syafaat, datang kepada semua nabi, maka semuanya mengatakan nafsi, untuk diriku, untuk diriku.
Aku belum menemukan kebenaran Allah yang seperti sekarang ini untuk diriku. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka ketika datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ini bagianku, ini bagianku. Kana Syekhuna Syekh Ahmad Bamba radhiyallahu anhu yaqul yaumul qiyamati yaqulu kulluhum nafsi wa Ahmaduna yaqulu ummati yarham khaira man rahima. Semuanya nanti yang mulai ada seorang syekh mengatakan nanti semuanya manusia di akhirat mengatakan nafsi. Tetapi yang tidak makan nafsi hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipikirkan hanya umatnya. Laqad sahira lailatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahira lailatan yusalli wa yaqra'u hadhihi al-ayah in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bagaimana sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah solat satu malam, tak tidur hadirin yang mulia, yang dibaca ayat berulang-ulang kali, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, bilang kau siksa-siksa mereka ya Allah, mereka semuanya hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bilang kau ya Allah mengampuni mereka, engkau adalah orang yang maha menang dan maha bijaksana ya Allah. Yaqra'u hadhihi al-ayah fi salatihi wa yabki tul al-lail hatta al-fajr. Ini ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW waktu solat saat malam suntuk sambil nangis sampai subuh hadirin yang mulia, memikirkan umatnya. Faja'a Sayyidina Jibril alaihi salam wa qala lahu yas'aluka rabbuka ma yubkika madha yubkika ma alladhi yubkik. Fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam ummati ya Rabb. Datanglah ketika itu Rasulullah SAW sentuh sambil membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, sambil nangis tak berhenti. Datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa yang kamu minta kepada Tuhanmu sampai kamu menangis-nangis? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya adalah memikirkan umatku, bagaimana umatku semuanya bisa selamat dari neraka masukkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Sayyidina Jibril yubashshiruka rabbuk bi'annahu lan yukhziyaka fi ummatik. Maka malaikat Jibril memberitahu, gembira wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kau inginkan dari Tuhanmu. Fa anzala subhanahu wa ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Subhanahu ayat, Allah Subhanahu akan memberikan kepada Muhammad sampai kamu ridha. Allah akan memberikan apa saja kepada Muhammad sampai kamu ridha. ففرح الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال واحد منهم سمعنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء. Maka bersahabat ketika mendengar perkataan itu sangat gembira sekali para sahabat. Karena apa? Karena mereka telah mempunyai keinginan betul-betul Allah ridha kepada mereka. وأيضا علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يشتاق إلينا. Dan kami mencintai kepada baginda Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat rindu kepada kami. في آخر زيارة له للبقيع لجنة البقيع مقبرة البقيع وهو مع سيدنا أبو مويهبة قال وشوقا إلى إخواني فقالوا له من هم إخوانك أولسنا نحن إخوانك الصحابة فقال لهم أنتم أصحابي إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. Ketika Rasulullah SAW ziarah di makam Baqi dengan sebagian sahabatnya, maka Nabi SAW mengatakan, aduh aku rindu sekali dengan saudaraku, aku kangen sekali dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, apakah kami bukan saudara jenengan ya Rasulullah? Enggak, kamu adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang di akhir zaman dia iman kepadaku padahal dia tidak pernah melihatku. Itulah saudaraku yang aku rindukan. هذه كله أو هذا كله يوجد في كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. Ini semuanya ditemukan dalam satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. هذه الكلمة تجمع كل هذه المعاني من الإيمان بالله تعالى ومحبته سبحانه وتعالى ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalimat ini mempunyai banyak makna yang mulia, mempunyai makna iman kepada Allah, cinta kepada Allah, mempunyai makna iman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad,
Masya Allah, dari dua kalimat ini mempunyai makna yang begitu banyak. لذلك إذا أردت أن تجدد إيمانك استحضر هذه المعاني وقل بقلب صادق لا إله إلا الله سيدنا محمد. Maka kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman yang mulia, maka ucapkanlah dengan hati yang jujur, hati yang tenang, itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kita akan merasakan lezatnya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taskil insyaallah. Hadirin taala, masyaallah, ini tamu kita dari dari Sinigan yang mulia ini. Bentuk jamaah ini 1 tahun hadirin yang mulia. Jadi bentuk jamaah ini 1 tahun. Jadi Syekh Muhammad itu naskil ini bentuk jamaah 1 tahun hadirin yang mulia, baru terbentuk bisa ke Temboro. Maka beliau sebelum ke Temboro hadirin yang mulia yaitu umrah dulu. Perjalanan dari Senegal ke Mekah adalah 14 jam. Kiobet yaitu di Mekah, sudah balik ke Mekah, beliau baru nyampe ke Madinah hadirin yang mulia. Sehingga sekarang sudah ketemu di sini. Beliau sebelum ke sini adalah umrah dulu hadirin yang mulia. Masya Allah. Maka diminta orang-orang sini siapa yang siap berangkat Senegal insyaallah. Insyaallah Senegal insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah taala. Insyaallah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين والطف بنا وقبنا وكلنا وهب لنا حسن الختام وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم.